guys, for today's video, ikot tayo sa buong barangay. Ayan guys, ayan o. Ayan guys, lilipat tayo guys ha. Ayan guys, o. Ayan. Boy, sino pinakamalakas na Naruto? Ikaw. Boy, nagbibilang kami. Bilang. Sino? Alam mo ko sino? Naruto. Hindi. Nagbibilang kami. Hindi. Yung nagsusulat. Alam ko yun, yan o. oo. Yung parang... Kaya niya i-drawing si Saitama at si Goku. Tara, for today's video. Tara guys. Ayun guys, nakita nyo na ba yan guys? May aswang dyan guys. Guys. Lang guys. Ay, buto. Hi Excel. Hi boss. Boss Michael. Tara guys, dito tayo. Saan tayo muna? Uy, dito muna tayo. Bala tayo dito. Naku po. Meron yata ditong aswang guys. Naku po guys. Guys. Nanginginig ako guys ha. Sorry guys. Guys. Kunyari nanginginig ka. Guys, nakita niyo yun guys. Nakita niyo yun guys. Yung bulang kako kanina. Wow, kakulat yan lang. Takbo na guys. Tara. Nakita na ako guys eh. Guys, alam mo ba guys yung video na? Hey guys, meron na guys na bago guys. Tara dito guys. Guys. Sige, hi ka nga. Nakaka-vlog kami sa Facebook. Kaya Japon, puno ganyan. Hanggang saan tayo makakarating Mau? So, ikot tayo dito. Baka kami sa wakas mo, maraming tao dito. Gago mo, baka may aswang dito. Hi guys, welcome to my vlog. Tangina mo! Sama. Okay, so nakikita nyo na yung madilim na yan. Ayan o. May ilaw yan diba? Guys, wait lang guys. Light natin. Lang guys ha. Pato na yan par. Ayaw mag-ilaw. Uy. Bubulag ako din ulit. Nangyari nga. Ay, dito ako dadaan, tapos bubulag ka kaya. Guys, nakakatakot yan guys. Tumaan no. Guys, nakakatakot yan guys. Tumaan. Guys, tuloy ba ako guys? Nakakatakot. Soy! Hi ka sa vlog namin. Facebook daw, hi ka. Welcome to my vlog. Dalawang kalbaw nagkita. Okay. Ikaw mo, pupunta. Yan guys, may liwanag na guys ha. Okay, bye-bye. Mau, takpan mo na Mau. Bababay na tayo.